next station is Ogikubo. The doors on the right side will open. Please change it for the Maikuchi subway line. 西荻窪、西荻窪。お出口は右側です。The next station is Nishi Ogikubo. The doors on the right side will open. 「
Jewel Line for Tachikawa and Hachioji. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点三鷹です。一番線到着、お出口は右側です。この電車に3回到着後、回送電車となります。引き続きのご乗車はなれませんのでご注意ください。本日も